Apprentissage de Filipino. Sujet de la leçon, rangement cuisine. Lalagyan ng pagkain. Le récipient alimentaire. Baunan. La boîte à lunch. Supot ng pagkain. Le sac de conservation. Supot sa freezer. Le sac de congélation. Plastic na pambalot. Le film alimentaire. Pambalot na aluminyo. Le papier aluminium. Paminggalan. Le garde-manger. Kabinet sa kusina. Le placard de cuisine. Drawer sa kusina. Le tiroir de cuisine. Estante sa kusina. L'étagère de cuisine. Lagayan ng pampalasa. L'étagère à épices. Clip ng supot. La pince à sachet. Sabon panghugas ng pinggan. Le liquide vaisselle. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Le détergent pour lave-vaisselle. Makinang panghugas ng pinggan. Le lave-vaisselle. Espongha panghugas. L'éponge à vaisselle. Sipilyong panghugas ng pinggan. La brosse à vaisselle. Sipilyong pangkuskus. La brosse à récurer. Pangkuskus. Le tampon à récurer. Patungan ng pinggan. L'égouttoir à vaisselle. Lababo sa kusina. L'évier de cuisine. Salaan ng lababo. La crépine d'évier. Tuwalyang papel. L'essuie-tout. Basahang panlinis. Le chiffon de nettoyage. Wipes na panlinis. Les lingettes de nettoyage. Spray na panlinis. Le spray nettoyant. Bolt ng spray. Le vaporisateur. Guantes na goma. Les gants en caoutchouc. Basurahan. La poubelle. Supot ng basura. Le sac poubelle. Basurahang pang-recycle. Le bac de recyclage. Lalagyan ng compost.
Le bac à compost. Walis. Le balai. Pandakot. La pelle à poussière. Basahan sa sahig. La serpillière. Drawer sa kusina. Basahan sa sahig. Lalagyan ng pagkain. Voulez-vous retenir ces mots pour toujours? Allez sur flashcardsuna.com et entraînez-vous gratuitement sur ce jeu de cartes ainsi que sur des milliers d'autres. Lien dans la description.